खुलुमका जता ताकक बुकुक संगनो दिनै फेसबुकाव तावैसामा फाइमानि कगुमांखा सिनि तिप्रा सारकनि गोबांमा चाकरि जेता जों रिजार्भेशन नि बिसिंथै मान तंमानि अमनो ताबु गोबांमा डिपार्टमेन्ट निनि फेक एसटी सार्टिफिकेट ति खलायै गोबांमा बरक सेबु खायतंमानि कक्टुमा ताबु गानथानि सकपाइचा सालबुरुमनो WhatsApp तै गोबांमा बरक आंबाय हालक खालायै आनो साहरो सार चिनि अरबो अमति डिपार्टमेन्ट खरकसा बरक बो एसटी सार्टिफिकेट बायखायै इंगै तंखा बुफा वानसा बुमाखा तिप्रासा अमति हिने जेगुली डकुमेन्ट्स आं मानखा प्रपार डकुमेन्ट्स मानखा आबरकनो आं तरक खलायै आं ताम खायका तरक खलायै चिठी सैनानि सुरु खलायका अमो सानानि सिगां नंनो ताकिसा आं सावानो अमंखा चिनि तिप्राजक बुरिरक बुनि दफा बाय कायजागै जे एसटी सार्टिफिकेट न उ बुनि दफानि सलारक व्यवहार खलायै जे सुजुग सुबिदा नाय तंमानि म जत्तनि कतर ताबो चिनि अरक प्रब्लेम तामनि हिंगांकाय जों नुगो जे चिनि बरक कायजागै थांकाय बुनि दफानि बरक बाय कायजा खांखाय तामखाय उ बिहिकनि मुङै जे एसटी सार्टिफिकेट न व्यवहार खलायै जागा पायो जागा पायखाय टैक्स कम दिनानै नांगौ टैक्स कम दिनानै नांमानि बागै ताम खलाय बरक आबनि बागै टैक्स कम दिनानै बागै बरक ओ एसटी बिहिकनि ओ जे सार्टिफिकेट न व्यवहार खलायो अमो सिमिया निनि ताबो गैस एजेंसी नानान थांकाय एसटी हिंकाय कन्सिडारंगो लोन ना खांकाय 35% निनि सब्सिडी मानो पेट्रोल पंप नाहना थांकाय एसटी कोटावो बरक डाक्टी क्लाइखाय मान थांगो एके पेट्रोल पंप खलमनि खेतर रां कम नांगो लोन मानो गवर्नमेंट इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन होइते न अब सलामी खलाय रिजाबो अमतिखाय इदबाता खलमना क्षेत्रबो लोन नानान थांकाय नों 35% सब्सिडी मानो हेंके ताबुक तामुखा बुनि दफानि बररक चिनि दफानि बुरिरकनो कायजागै एसटी जे कम्युनिटी नि बुरिरकनो कायजागै बरक ताबुक अमति सेबना हारि दं अनेक बरक वानसुगो मो वानजि दफना सिमि टारगेट खाय साव हेने आं बिभिन्न तकसुओ अमने क्लियर खाय साका तफना आं सानानि नायो अमो सुदु वानजि दफानि बरक जा चिनि अर अन्यन्न दफानि बररक कायजागै ताबुक खाय तिति एदिसे एलाकाव जागा पायै राबार बागान र खालायनानै चेंखा आरो पेट्रोल पंप गैस एजेंसी गोबांमा पद्रेपट बानियानि बरक खलमनानि सुरक्षायका नायनायका चेरै गोबांमा जागान थाने तथ्य फायका बयानो साका अबिसयनो खरांथि सादे हेने साल कलमा नाय तंखा केबो तिदाति सानो हेने किन्तु जतनो किरु साकाय तामुंनो आं वानसुगमानि वानसुगै आं अमनतयै खरांथि साका दिनै नेशनल कमिशन फर शेड्यूल ट्राइब नि चेयरपर्सन आं चिठी सैका अमनतै गोबांमा बरक गोबांमा कक साका गोबांमा कमेन्ट दिखा नंनि पार्टीनि बिसिङनो तंगो गोबांमा बरकनि बुसाजक बुनि दफा बे कायजांनाय बिनि एसटी सार्टिफिकेट बातिल दाउनो गोबांमा बरकनि न तंगो बिनि बाहानजक बुनि दफा कायजाका बिनि एसटी सार्टिफिकेट दा बातिलुंनो अमतिरक गोबांमा क्वेश्चन आसायखा आनि ककंखा बजेसन पनंतुन आनि पातिनि पनंतुन बुनि पातिनि पनंतुन आनि कक बुमांखा कायजांनाना आं कासुनानि नाया कासु बा ता कायजाक दे आं हिया आनि कक हिंखाय जे ओ एसटी फेसिलिटी नाय तो माने अमनो से बन्द खलाय दिहिन सावा तामनि हिंखाय बुनि दफानि बररक चिनि तिप्राजक बुरै एसटी रकनो कायजागै चिनि एसटी नि जत फेसिलिटी नाय प्लांखाय जों जारा एसटी तंनाय चिनि लेता मंनाय चिनि बुसा बतै चिनि बुसुग्रक बर थानाय ओ एसटी रिजार्भ बय अमो सिमिया ताय कैसा कक आं ताबुक साया को अरुणाचलनि चाकमा हाजं रग ताबु तिरप्रा फायै और एसटी सार्टिफिकेट तिखलायै
tini reservation borok chance nai tong karon chakmarok Arunachal Asamo borok ST ya ke Tripura phai borok oro ST certificate ti khlai oro tabo sebo khlainani chengkha omtei kisu তথ্য বানথানি ফাইসক পাইছা কিন্তু আঙাবনো তাবুক তি খালাইয়াকো জরাংখা তি খালাইনাই এনকাই তাবুক जों যত যারা जों एसटी ত্রিপুরা সারক নো आं सानानि मुसुंगो जे अमो सुदु आं साइसं सामा बायंला जों जतनो खरां माति सानाय आं ति सावै दिखा आं चिति सियै अमनो खरां ति सानानि चेंखा नरपति सादि गोबां मा बरक इलिगेल माइग्रेन्ट नि coba khalai pro sao bo saisung khaima bayungla kintu tini ang o nini wansa ba buni dokhani boro rok bai tibrasara kaija gei thangmani no ang khorang ti sapro kintu ke bo khorang jasang nai kare siring siring saimiya borok kamni bagai gobangma borok onek somoy dialog rikha kotor kotor kintu जों tini nukha poisono phaimani yagulo borok tam kam samung khaito norok saimano omti khayei tabuk Tripura hawo edise elaka gobangma buini dofani bororok chini Tripura sa ST burirok be kaijagei borok truk truk khai kusol kai habui tong omono जों ma mothaglainai omono जों khorang mati salainai omo rajnotik ya mochini thinang thangai tongnani ko nini bosabotini thinang ni ko जों oro chin identity tui tongnani ko omor se ang sao kisudin age norong nukhana je khoroksa burei Anamika Debbarma anoro kagos tongo Anamika Debbarma ni je bo ungo Anamika Debbarma ni Anamika Debbarma bu pakai Kajol Sinha buma Debbarma ko kor Sinhar to Manipuri to borok general ngai bo to bu phani title sungnan ko ka Anamika Debbarma bu bahai kainka bahai ke bo ST kota sakri mankha ngai orot recruitment boot tongo kobangma ko tongo borkin nayada je o Anamika Debbarma je orok semen bu phache Kajol Sinha hingka kai bono bahai kai Anamika Debbarma hene ST certificate issue khlai kana wanama sinsa ko omti khai kobangma tabuk anero salbrum na boyana phone khayo gobang ma ani WhatsApp tabuk totthyo tongo gobang ma borok ano phone khaibo sao omo simiya ekjon koiri OBC তালিকাও tongo Subrata koiri দীর্ঘ দিন চাকরি খাইয়ে bo tabuk khai kisudin na gekhai bo promotion man khai accountant tabuk bo bahai kai ST certificate o koiri to OBC ose miya je angchiti sima jagawo je forest minister no je angchiti sima jagawo aro India ni je bibina caste ni je unko tongmani talika tongmani aro OBC talika wo borong 17 number tong koiri boro OBC wo kalayo Tripura ni je OBC committee ni je talika tong aro 18 number kalay miyang details documents di dikha kai tabuk অবত দীর্ঘ দিন বড় চাকরি খাইতো ST সার্টিফিকেট ন উনকো খাইয়ে বাহিকে সম্ভব মুখা বাহিকে কইরি জি और শীতল ট্রাইব নি তালিকা ও কস করে কইরি রকর ST নে কোন কোসে তালিকা ও শিকরে বাহিকে বনো একটা সাব ডিভিশন SDM অফিস হইতে বনো ST সার্টিফিকেট ইস্যু খলাই কেনা অমসিমিয়া যে অমন তদন্ত খলাইয়ে বনো বিনি ST সার্টিফিকেট বুয়া হিনে সাই রিমান পর ফেক হিনে সাই রিমান পরেব tini forest department ni unko abuna action na jagya borong promotion mankha wana ma sinchako जों अनेक dialogue rikha अनेक kok saka जों kintu tini nukha samungo अनेक borok sawo MLA ro kono rimaya kebno kono rimaya মন্ত্রী শ্রী রিমান নাই কিন্তু অবক কবই ক MLA ro kono rimaya কিন্তু MLA rok samung tangai mano khorang ti sawai mano Ranjit Debbarma tini je chiti siyei je khorang ti saka laibuma phili nai di saboti saka buni dofani borobe kaijagai ST je facility nai tongmani omono kiriya oi sabo khorang ti saka nong nai di sabo kaisa kokun sikya tin Tripura sarangni fake
ST certificate be sebu khai tongman no to ye cheri sabo sika norong nai nai di kebo sinai kere obo simia tebo nor wana jagane je chini oro khana obo chithi rijangnai je ত্রিপুরানি বিধানসভা জুনিয়র রিপোর্টার 2017 এডভার্টাইজমেন্ট উনখা 6 জনানি বিসিঙ্গ খরক তামনো চাকরি তলাঙ্কা ত্রিপুরাসা খরং নাই উনখা লিস্ট মেরিট লিস্ট ফাইকা পরীক্ষা দীক্ষা বুঝতন পাস সংখ্যা তাইতেন কেব মাংখা সাত অর শ্রীমতী আলপনা দাস ব 7 নম্বর মাংখা শ্রী পল্টুস দেবনাথ 6 নম্বর মাংখা শ্রী দীপঙ্কর দেব 8 নম্বর মাংখা শ্রী দেবাশিস চৌধুরী 9 নম্বর মাংখা শ্রী মনিকা শীল 6 নম্বর মাংখা শ্রী নিশিকান্ত দেববর্মা 00 শ্রীমতী বিন্দু স্মিতা ভৌমিক 7 মাংখা শ্রীমতী তনিকা দেববর্মা 00 মাংখা বাহাইকাই অরেলো বরক কাহাম নম্বর মাংখা লাইতে ন বরক 00 ওয়ানামা সিনসা তাকক বুকুর অম খানা চিঠি রিজাংনাই খানা ম চিঠি রিবই অমন স্পিকার চিঠি রিজাংনাই ম বাহাইকাই সম্ভবকা অম সিমিয়া তনিকা নিশিকান্ত বরক ও যে এক্সামিনেশন যে রিমানি আবনে এনসার শিট সানকা আই RTI খাইয়ে আবো রিজাগিয়া আবো বো রিজাগিয়া অমতি খাইয়ে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট চিন্তি প্রশ্রম ডিপ্রাইভ খাই পরীক্ষা রিমানি 1 নম্বর নামে 1 নম্বর মা খাঙ্গে কাইন ব এলিজিবল লুঙ্গু উঙ্গিয়া ত্রিপ্রাসন 3টা পোস্ট বেকেন ক্লাই তঙ্গ তাবুক বতলাং জাগিয়া অথচ বুনি দফানে ইউআর রক্ষাঙ্গে কাই তলাং জাগ বাইছা SC তলাং জাখা শুধু ST সিমি তলাং জাগিয়া কিন্তু অমনতয়ে কেব খরাংতি সনাই করে আনথানি ফাইকা অমন ব্যাপারনতয়ে আং সাইমানখা যেমন অঙ্কন ম ইস্যু তো খুব কটর আবন পরে আং তিনি সাপুং অমন দ্রাপ খাইকা খানা আং ফাতারো থানায় ভুবনেশ্বর চিনি ST SC ni কাইসা কনফারেন্স দङ 2 দিন আং আরো ত্রিপুরাসানি বাগে খরাংতি সানাই আরো তিসানাই মধ্যপ্রদেশ নে হাই যে ST যে ইউনিভার্সিটি ট্রাইবেল লং যে ইউনিভার্সিটি উমানি হাই ত্রিপুরা কাইসা ইউনিভার্সিটি উংথন অবনাইনাই আরো কেন্দ্র মন্ত্রী জয়লুরাম ব ফাইনানি দङ गोबां मा स्टेट नि स्पीकर ब फाइनानि कक दङ आरो आं कक नारंनाय ST मिनिस्टार ब फाइनानि कक दङ बिभिन्न स्टेट नि आरो बा कक नारंनाय के अमते या हायकायै दरक खायै जों चिनि मान थाइबो सेकजागै दङ हाबो सेकजाग दङ ताखौ बकुरक जों तामो खायै जों गय माननाय चिनि थिनां चिनि बुसाबतै चिनि बुसुग्र तामो मानसिनाय चिनि ताबो गोबां बरक बेकार क्लाई दं सेबुक माया नग क्लाई दं बायु अनेक जेराय अमरनो वानसुमा गोबां बरक द्राक्साव चिनि बरक सिक्लेर हयतो केबो जानाय दं किन्तु बोखा कष्ट नांगै परिउइ सिकित दंमोन परेबो सेबुक माया सामुं माया काकाय बरक बोखा कष्ट नांगै अनेक बरक द्राक्साव अबो तथ्य दं द्राक्सा माने शुधु आहायनो तंथगैसा मानिया बोखा कष्ट नांगै जानाय दं गोबां मा सिक्लारक बायरे थांगै ताबो सुकिदार खालायो बुइनो हास्तेव नुखांखाय जों बायरायाव थांखांखाय बेंगालुरुआव थांखाय दिल्लीआव थांखाय नुखाय कष्ट नां गाय आबोनि बागैनो जों किरियावै जतन ताको बको जों उनखौ मा खायनाय अमनो खरां माति सानाय खरां तिसाया काय उंगला किरुइ लाब गरै मानथाइन बागै जों खरां माति सानाय दिसा वै थानाय बयजेसाबानो हिनतंथन अबनो आं किरिया जे सानानि नांमाने आं सानाय तबे कायसा ताखौ बको संनो आं रिक्वेस्ट खायनाय नर WhatsApp ते जानो डकुमेंट्स रहनो अब जत डकुमेंट्स रहना नांनाय जे बरक बुनि दफाबाय कायजाखा बिनि बसाइनि मुं ठिकाना एवं रेशन कार्ड लग बा अन्य डकुमेंट्स दुदि तंखांकाय आबो आनो रहदि के बिनि ब तामो ब चाकरि मानखा आबरबो नरक डिटेल्स आनरि रहदि सार चिनि पारावो अमति स्कुल मति हेड मिस्ट्रेस बिनि बुफा बिहारिसे बुमाखाय कलय
omtirok ano koyekjon rohaka eka omorok omtike asik samabai obona chithi seimaya gonda sorani khoroksa takok ano WhatsApp ti rohaka je omuk unko bufa tabu bo Bangladesh police sakri khaitong ken documents nangai blena angaboni no tui seina nipano khorangti sana pon documents proper documents nangai na anjago karon obot challenging bu challenge khaimano a challenge khaipru to anjago documents tongna nangan na kai angje tabosu jora je documents tui ang kokton sui tongman man ang challenge khaimano ke borok koto thang koto ang koto ba ang challenge khainan ni ani khomata tong karon boni jotto documents an thani tong kai aboni bagino takuro bukuro agnong na saw kebang borok ano phone khayo sir chin para umutei hne norok phone khaye inko manchla ano proper documents dipaidi ani MLA hostel phaidi hoyto WhatsApp or hodi ang print khai naban aboni pore nongni phone number ri hodi ang phone number norno contact khaina jeta sina na pro draft khai pro norok contact khai onek kisu sing sai manani nango kai aboni bagino takuro bukuro jeng chini dofane manthai buibai sekjak tongmana jeng khorang mati sanai chini ha sekjak tongmano jeng khorang mati sanai jeng judi siring tongka angka kai jeng jotto no kamai thanai ka aboni bagino tini ang Facebook o phai norong ma sawo je norong ni elaka o kebo buni dofabo kaijagei chini ST facility nai tongka kai ba kebo kuno haro pai tongka angka kai abo norok ano janogdi ang sinai aboni bagi ang khorang ti sanai abon bagi tini Facebook o live phaika norok jotto no kaham tongdi norok kaham tonggei buskang salo jeng thancha khaye sobama bosalai chini bubagara tamni bagi thancha tini saima to karon thancha jeng kri gakai chini mantai jeng mangala tini jeng sarkar ni ekta part buisawo nor sarkar tongthai tangai ningko sanan na tini jeng bisi election khainani bagai jeng titi edisi khomotao phaimani poreo no bisi election khainani bagai chire khokka high court case khaikya condemn case rikha last bubagra supreme court case khaikya tabo 4 sapta ba talsani bagai aboni jawab na bagai court supreme court hoite निर्देश khaila jaka sing sarkar tong hanai sing kisin borong ni kok saya tong nai haida onek borok saw no sarkar tong tam sana nangba ma sanai dini asamo illegal migrant ne action nungui tong rekhlai tong naitu giti khlai tong Delhi ongo Gujarat ongo Maharashtra ongo Haryana ongo Tripura tangai ingya tangai action ongya ro jeng sarkar tong ki o je minister of home affairs ni raida tei jeta buni dofane borona naitu giti khlainani omni ke sing siring tong nai haida ka sarkar tong kun sai mangala jeng tamono onek borok saw chini dofaro tamo khlaiye chini manthaino mano tamo lama tong sar obokisa sade nei saw ang sanani nayo angu sikangbo tokso kaisa saka phoningo ba ang saka tamo obo kaisana lama tongo omongkha jing ora BJP hiawoi CPM hiawoi Tripura mata hiawoi IPF ti hiawoi Congress hiawoi jotto chini Triprasa MLA minister jung judi thancha khlaiye Delhi o thangai judi sakai especially BJP ni jara MLA minister jodi dilo thang sakakai Triprasani o isuno toye বিশেষ কইরা নেনে 125 amendment bill phano hinton inner line permit phano hinton minister of home affairs ni dagi mungtei illegal migrant nongno naitu giti khlaibong hawa kiflina phano hinton omo jodi thang saikai jodi omona Tripura o କାର୍ଯ୍যকরি khlaiakai jeng sarkar tai tonglia jeng nokhori thangsinai hene jodi sakangkyakai ek mas nangya Tripura mo କାର୍ଯ୍যকরি chini manthai mano kaisa example Manipur NPP by BJP ni coalition government tongmani NPP rok saka inner line permit diakai jeng mantri sabha tonglia karon ara NPP rok factor ka apre Delhi thang saman pore no ara inner line permit mangkha ka tini bo jodi oro BJP sarkar tongo সংখ্যালঘু সরকার যদি BJP ni Triprasa MLA minister rok jodi tini no jeng jodi Triprasa ni o dabi no jodi maniya jakai jeng tai tonglia jeng nokhor thangsina hini jodi saka jakai chini manthai manan khetre tini no laite sangoi thangani hne ang khakalayo ka aboni bagai bongni thane bani koimung tongnai jeng tabuk rajnaitik baya karon jeng
सेक जाकते बुइबाय दागार जाकते जों दाबो कमनानि लामायाव थांथ'खा चिनि हा करिखा पलिटिकल पावर चिनजागो करिखा एडमिनिस्ट्रेशन पावर करिखा इकोनॉमिक्स पावर करिखा मरै थांखा दाबो जों जायखाय जायगा खाय अजराव जों थांचा नांगौ थांचा सारा कोनो लामा चिन करै खाय थांचानि बिसिंतिनो चिन मानथाबो माननाय खाय ताखरो बुखरो नरक जारा तिनि फेसबुक लाइव नाय तंनाय आं नरंनो जतनो ताविसा बायनानि सिगां अमनो कयनाय जे चिनि मानथायनि बागै जों थांचा मा तंनाय किरियावै जेसा सेकजाक तंमानो जों खरां माति सानाय खरां तिसामानि बिसिंतिनो जों चिनि मानथायनो जों सानै मातु बनाय सेगै मातु बनाय आबोनि बिसिंतिनो सालसा चिनि बसंनि बररक चिनि दफानि बररक तिप्रा सारक सालसा यगनाय तिप्रा सारनि बागै जों सेक्रिफाइस खायनायनि बागै जों रेडि तंगो बुबाग्राबो रेडि तंगो सुतरां नरकबो जतनो थांचाव जुदि फाइका हिंखाखाय राजनैतिक केसा केरिं कक सालायावै जों जुदि थांचो जुदि तंखा हिंखाखाय सालसा चिनि तिप्रा सारक यगनाय हिनै आं खाख्लायता आसक जरनो तिनि उंसितुन नरक जतनो बिलाइ बिलाइखाय हामबाय नायमानि बागै